Min? What? No, no, Min, stop! What are you doing? I can get you out! Please, 가만히 있어봐. don't do this to me! Don't do this to me! Oke, Cat adalah istri dari Andrew. Cat itu yang merawat ayah atau kita di saat Andrew lagi shift. Dan tapi Catnya juga shift malam gitu. Tablet lamaku ini rusak saat aku jatuh dari tangga. No way. Telat gak bang? Aduh bocil telat. Tar dulu lagi, ini game bagus ini. Oh my god, kita walaupun pincang tapi bisa menyalakan lampu ya. Oke, kita perbesar. Tuh. Oke, nama ayah adalah Bernard Thorne seperti judul gamenya. Usia 73 tahun. That's so old, man. Bisa. Dobrak, coba dobrak ya. Kita dobrak ya. Kita coba jadi kursi roda racing ya. 1, 2, 3. Gak bisa men. Gak bisa didobrak cuy. Nice. Guys, itu siapa muka bolong, guys? Mengupas kabel dengan tang. Oke. Bocok. Ini serem sih guys. Aku harus mengikat kabel yang terbuka. How do I do that? How do I do that? Mengikat kabel. Taruh ini. Kenapa sih? Apa yang terjadi sama kamu, kakek Bernard? Takut. Jangan jump scare please. Udah. Tunggu, berarti yang merawat kita itu suster Korea itu spek ini gak sih? Spek siapa? Karin yang K-pop itu. Karin, terus siapa? Kazui itu spek begitu gak sih guys? Wah gila, ditolong suster spek kayak Korea cok. GG juga Bernard. Kenapa nih? Ya mati dong gua. Ya gak bisa guys. Gimana cara gua muternya bro? Sempit banget cok. Oh berarti gue harus mundur nih. Asu, gue harus mundur guys. Gue harus mundur cok. Tidak boleh ada ayah yang menjadi beban bagi putranya. Aku membuka kembali bisnisku. Mobil vanku kumodifikasi agar aku bisa membawa kursi roda untuk memenuhi panggilan kerja. Jika aku harus berdiri, aku akan berdiri. Tidak ada yang bisa diselesaikan oleh sebotol obat. Aku harus membalas kekuatan yang telah kau tunjukkan untukku. Dan yang menjadi kekuatan untuk Bernard Thorne yang udah hancur sehancur-hancurnya karena istrinya meninggal adalah semangat melihat anaknya tumbuh besar guys, dan menjadi pria yang lebih baik dari dia. Oh my god. Anaknya menjadikan semangat dia untuk tetap hidup. Oke, ya. Happy anniversary. Some scars never heal. They'll keep rupturing and rupturing until the bleeding soaks even the ones around you. Oh my god, kecelakaan. No. Min.
Are you okay? Min! You have to wake up! The car's about to blow! Come on! Come on! Gila berat banget klik kanan. Min! Thank God. We have to get out of here right now! Let me just get the seatbelt. Bisa kita berjuang. Damn! Damn! Huh? Min? What? No, no, Min, stop! What are you doing? I can get you out! Please, 가만히 있어봐. don't do this to me! Don't do this to me! Wah. I kept falling and falling. What? Dia mati Until bukan I got kecelakaan, caught dia nolong by a kita, branch. guys. Whenever the thought of death draws closer, the memory of Min's sacrifice pushes me away from it. Back into the world where Min no longer exists. What? Bukan sih, I Cok. just hope Guys, that one zombie day itu kita, she will guys. finally allow me to join her. Anjing, sumpah ini bagus banget sih, Cok. Guys, tahu nggak maksudnya apa, guys? Guys, zombie itu gambaran kita, makanya setiap kita mati di jump scare sama zombie, kita kayak keangkat, kan? Kita kayak keangkat. Tahu nggak maksudnya apa, guys? Itu adalah bayangan kita, di mana kakek Bernard merasa nggak berguna. Udah, fuck this. Hidup ini bangke banget. Please, I just want to bundir, guys. Tapi guys, seakan-akan arwah atau roh ya, spiritualnya Min itu mengingatkan, jangan Bernard, jangan mati dulu. Lu harus hidup, lu gak boleh nyusul gua, lu masih punya anak. Anjir, what a story, man. Bermesraan di loteng ini, ada apa di loteng ini, guys? Kekuatan 2 jam anjing buat ke loteng, babi. Let's go, angkat full power. Enggak full power, kemana. Lihat tuh tangannya, sarapnya itu, guys. Tualan kakek Bernard, cuy. Full power, 2 doping ya. Merangkak, guys. Kita udah gak ada kursi roda, guys. That's it, guys. Ini perjuangan kita, cuy. Apa sih yang perjuangan kakek Bernard di loteng? What is that? Cinta sejati nih, game tentang cinta, tentang... Anjir, vibe-nya udah kayak To The Moon yang gue mainin, cok. Your scar have brought you here. Lu, kamu membawamu. Gudang rahasia. Vibe-nya tuh kayak game Cinta To The Moon, guys, yang gue main. Aduh, bocil-bocil gak ada yang tahu, pasti ngatain tuh game. Wine. Dear Bernard, surprise! This is my anniversary gift for you. A very late reply letter. I wanted to write back when I got confident with my writing, but after what you said after the carnival, I decided to finally try. Do you know why I got angry when you called yourself a wimp? It's because it was the stupidest thing I've ever heard of. I never mentioned this because you hate talking about the war, but I know about the men you staked in Vietnam. When I first met you, you told me you ended up in the Korean field hospital because you got lost during the attack. But soon after you left, a rumor spread about how you ran through a rain of mortars with an Guys, kita unconscious nolong orang Korea, guys. soldier on your back. We called you Crazy Yankee because what you did was indeed crazy. Gila, Min bangga sama kita, guys. No, I don't know about the man you say you are. All I know is that I married a man who is so kind that he's making a world bit nicer without even realizing it. If you don't believe me, think about Andrew. Think about how caring and kind he is to others. He learned that from you because that is all you are showing us. And when he grows up, he will find someone like him. They will get married and soon reach the conclusion that they want to have children because their love is too great for just the two of them. When that day comes, he will still need his father to be his guide again. Because, let's face it, kids are a piece of work. So, please,
Don't deny who you really are. Don't deny You are yourself. scarred, and that's okay. We're all just small scarred things, looking for a place to heal. We found ours when we found each other. All that's left now is to heal. With love, Di Minyo. saat kita menganggap diri kita Yes. pengecut, Don't be surprised when you look at my face, because it should be so red right now. istri kita tetap percaya, guys. Lo itu kakek Bernard. Surat untuk Bernard Thorne. Di saat kita menganggap diri kita pengecut, ada seorang wanita yang bangga terhadap kita, coy. Yaitu Min, guys. Dia percaya, guys, bahwa kita adalah orang yang membawa kebahagiaan, men. Yang akan menjaga anak-anak kita, guys. Andrew dan juga anak mantunya, Kate. Dan juga cucunya, Timmy. Di saat kita meragukan diri kita sendiri, kok bisa ada orang yang percaya sama kita gitu? Dan mencintai kita apa adanya. Dan ingin kita maju terus, melangkah terus, menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Dad, what are you doing here? How did you even... Andrew, Dad. Hey. Hey. It's okay. It's okay. wah, Andrew berarti Andrew Asian, guys. Campuran Amerika dan Korea. Dulu gua pun merasa gua cowok paling pecundang, guys. Gua kurus krempeng, gak bisa ngapa-ngapain, jerawatan. Tapi Agnes percaya potensi gua. Agnes percaya juga gua bisa sedikit glow up dan sukses. Jujur, Min adalah Agnes gua, guys. Game ini kinda remind me of cinta sejati kita yang percaya sama kita dan terus ngedukung kita, guys. But back to the game, that's a W game, guys. That's a W game, W story. Dan gua akhirnya setelah sekian lama teman-teman di channel ini main game yang ceritanya wholesome gini, guys, ya. Ceritanya wholesome banget, men. Seorang wanita yang diperang, yang nolongin kita dan terima kita apa adanya. Kita bersurat kabar kepada dia, ngajarin dia bahasa Inggris, ngirim surat. Akhirnya dia fasih berbahasa Inggris, namun hal malang terjadi, musibah terjadi. Dan bahkan di titik terendah kita, guys, kita gak percaya sama diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri atas yang kita perbuat. Tetap, guys, dia punya surat wasiat terakhir yang dia sembunyikan di loteng. Surat yang ditujukan untuk Bernard untuk tetap terus jalani hidup. Lo nggak jelek, lo jelek dalam arti maksudnya gagal di kehidupan, ya. Gua bangga sama lo. Gua ngeliat waktu itu aksi heroik lo nolongin tentara Korea yang bakal udah mati. Lo pengen mukanya kelihatan sama orang tuanya. I'm proud of you, kata Min ke Bernard, guys. I'm proud to have you as my husband. I'm proud to have you as sebagai ayah dari anak-anak kita. Please tetap hidup, jaga anak-anak kita. Hiduplah ceria, berbagilah kebahagiaan di sekitarmu, Bernard. Sumpah, gue paling sedih apalagi bagian yang si Min dorong kita, guys, di tebing. Itu sedih banget, coy. Sampai nangis gue, sumpah, no gimmick, man. Nangis no gimmick, guys. Dan pelajarannya adalah, guys, suatu saat pasti ada, kalian akan menemukan Min kalian, teman-teman. Min Yongli, teman-teman, ya.
Mungkin speknya nggak kayak Karina, speknya nggak kayak siapa, Kazuy atau Carmine, tapi dia percaya guys. Dia percaya teman-teman, dia percaya kalau kalian bisa sukses dan dia support kalian bahkan di titik terendah kalian. Dan nggak cuma buat cowok, buat cewek-cewek ya. Kalau cowok-cowok kalian akan ketemu Min Yongli kalian, cewek-cewek kalian akan ketemu Lee Min Ho kalian teman-teman. Lee Min Ho kalian yang mungkin speknya nggak kayak siapa tuh yang pirang tinggi itu ya, Curtis. Tapi mereka atau cowok-cowok ini akan dukung kalian para cewek apa adanya secara wholesome dan percaya bahwa kalian adalah wanita yang membanggakan, oke?